So, kapag gagawa kayo ng NPL, select nyo lang itong new merge, then new product listing. Pagka-click nyo, lalabas yan. Then, i-click nyo lang yung add. Pagka-click nyo ng add, lalabas dyan lahat ng lalagyan nyo ng input. So, sa una, yung product description, ilalagay nyo dyan kung anong item yung ilalagay nyo. So, example, 11 ounce mug. Then, dyan sa list description, yan naman yung ilalagay nyo sa Shopee na description title or Lazada or TikTok. Then, dyan naman sa requested by, kung sino yung sales manager na nag-request, yung ilalagay na pangalan. Then, dyan sa date needed, since laging Wednesday naman yung meeting natin, so, itutok nyo na lang ng Wednesday para ma-present kay boss. Dyan naman sa file assign, so, itatanong nyo kung sino kay Bernabe or Tupper yung gagawa nung item nyo. Diyan naman sa artwork type, so yung artwork type may tatlong category yan. So merong editable, seasonal, tsaka pre-decorated. So sa seasonal, yung seasonal naman kasi is sample is Teacher's Day, Father's Day, Mother's Day, Christmas, tsaka New Year. Then sa pre-decorated naman is para lang yun sa Shirt Planet or PYD. Then, dyan naman sa artwork type, ilagay nyo lang is customize. Pagkalagay nyo, yung design count naman is, since change cover lang naman siya, ilagay nyo lang is 1. Then, sa design form naman, so, yan yung mga kung saan nyo nakuha yung mga design or kung saan yung website nakita yung paggagayaan nyo. So, sa customize, pwedeng ilagay lang natin dyan is drive. Then, sa remarks naman po, ilagay nyo lang dyan kung anong shop yung uploadan nung listing na to. So, example is transfer it Shopee upload. Then, sa status naman, ilagay nyo lang is for approval para lumabas sa system ni Ma'am MJ yung request nyo. Then, sa may source link naman, yan yung link nung listing nyo mismo sa Shopee. Sa choose file naman po, select nyo lang yung picture na ilalagay nyo. Then, upload. Pag lumabas na yung photo, okay na yan. Tapos kapag nag-finalize na kayo, lalabas talaga yung invalid photo. So, i-close nyo lang. Then, i-open nyo ulit. Tsaka nyo i-finalize. Yan. Okay na. Pag na-finalize na yan, wait nyo na lang yung approval ni Ma'am MJ. Para mabigay nyo na kay La Bernabe. Yun lang po.